أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا الفيديو سوف نحاول شرح درس من دروس مادة اللغة الفرنسية، وخصوصا مكون لا conjugaison. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا بغيت نوريكم الطريقة كيفاش نتعاملوا معاه. في الأول غنحاولوا نقراو لو تكست. on va essayer de lire le texte. منين نكون انا كنقرا لو تكست نتوما سويفي افيك موا، تبعوا معايا ووقفوا الفيديو وحاولوا تقراو التكست من موراي، قراوها بوحدكم، تبعوا معايا في الاول من بعد قراوها بوحدكم. من بعد ما نقراو التكست غنحاولوا نجاوبوا على بعض الاسئله. منين تشوفوا السؤال يظهر السؤال وقفوا لا فيديو وحاولوا نتوما تجاوبوا عليه. من بعد خدموا لا فيديو باش تشوفوا الجواب اللي عطيتكم انا وتقارنوه مع الجواب ديالكم باش تعرفوا راسكم واش جاوبتيو صحيح ولا خطا. صافي. Donc, la leçon qu'on va voir pendant cette séance, c'est le futur simple de l'indicatif. Premièrement, on va lire le texte. Suivez avec moi. La semaine prochaine, les élèves planteront de nouveaux plants dans le jardin de l'école. Ils les arroseront régulièrement et les protégeront des dangers. Je répète la lecture. Suivez avec moi. La semaine prochaine, les élèves planteront de nouveaux plants dans le jardin de l'école. Ils les arroseront régulièrement et les protégeront des dangers. وقفوا الفيديو وحاولوا تقراو نتوما لو تكست بوحدكم. اوكي. من بعد ما قرينا هذا لو تكست نحاولوا نجاوب على بعض الاسئله ديالو. لا بروميير كيستيون. Où seront les élèves la semaine prochaine? C'est une question. Où? Donc, on pose la question à propos du lieu. Où seront les élèves la semaine prochaine? Lisez le texte et essayez de répondre à la question. Donc, la réponse est: ils seront dans le jardin de l'école. Donc, la semaine prochaine, les élèves planteront de nouveaux plants ou dans le jardin de l'école. On va passer maintenant à la deuxième question. Que feront-ils dans le jardin de l'école? شنو غيعملوا في لو جاردان دو ليكول؟ دونك وقفوا لا فيديو وحاولوا تجاوبوا على هاد لا كيسيون هادي من النص. Donc la réponse bien sûr est d'abord ils planteront. Donc les élèves planteront de nouveaux plants. Deuxièmement, ils arroseront ces plants. Troisièmement, ils protégeront, donc et les protégeront des dangers. On va passer à la question suivante. Quand est-ce que les élèves planteront de nouveaux plants? Est-ce que la semaine dernière, la semaine prochaine ou bien aujourd'hui? Quand? تنطرحوا السؤال على الزمان، الوقت، متى. Donc, allez-y, arrêtez la vidéo et essayez de répondre à la question. La réponse est
Donc, la semaine prochaine. La question numéro 4. Quel est l'infinitif des verbes soulignés? Nous avons dans le texte 3 verbes soulignés. Le verbe planteront, le verbe arroseront et le verbe protégeront. On va essayer de donner l'infinitif de chaque verbe. نحاول كل verbe من هاد les 3 verbes نعطيوه l'infinitif ديالو. يلا وقفوا لا فيديو وجاوبوا على الألواح ديالكم ولا على الدفاتر ديالكم قبل ما تشوفوا لا ريبونس، قبل ما تشوفوا الجواب. والجواب بطبيعة الحال هو le premier verbe planteront, donc l'infinitif ديالو هو planter avec er à la fin, donc c'est un verbe du premier groupe. Le deuxième verbe, c'est le verbe arroseront, donc son infinitif est arroser. Arroser. Le troisième verbe, c'est le verbe protégeront. Protégeront. Donc, son infinitif, bien sûr, est protéger. Protégeront. Donc, je nomme le verbe protéger. La cinquième question. À quel temps sont ces verbes? À quel temps sont-ils conjugués? شمن temps فاش مصرفين؟ الله حاولوا تجاوبوا على السؤال في الدفاتر ديالكم ولا في الألواح ديالكم قبل ما تشوفوا الجواب. Au futur de l'indicatif. هاد لي فيرب هادو مصرفين في لو futur de l'indicatif. الزمن ديالهم هو لو futur de l'indicatif. واللي كيدل على هادشي وهو لا سومين بروشين، الأسبوع المقبل. إذا ما يمكنناش نصرفو الأفعال في هاد الحالة هادي في لو بريزون ولا في لو باسي. لا سومين بروشين انديك لو فيتور، شي حاجة ديال المستقبل. داكشي علاش لهاد لي فيرب هادو صرفناهم في لو فيتور. جو réfléchis. Donc, je lis la consigne. Je mets la phrase suivante à la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier. Il y a il, sans S. La première, je. La deuxième personne du singulier, il y a tu. Et la troisième personne du singulier, il y a il, sans S. Puis, à la première personne du singulier, il y a je. Ensuite, à la troisième personne du pluriel. يعني ديال troisième personne ديال pluriel هي il avec s. La phrase est: les élèves planteront de nouveaux plants. نحاول نبدلو هادوك les élèves ونعملو في بلاصتها هاد لي pronoms personnels اللي طلبوا منا لو ليا وهي il sans s. On conjugue le verbe ونكملو la phrase. الأولى نصرفوها في جو لا بروميير بيرسون باردون في il سون اس اللي هي لا تخوازيام بيرسون دو سانغوليي. من بعد غنصرفوها في جو ومن بعد نصرفوها في il افيك اس. دونك الأولى il سون اس، الثانية في جو والثالثة في il افيك اس. يلا وقفوا لا فيديو وجاوبوا على الأسئلة. نشوفوا دابا la réponse. نبداو بلا troisième personne de singulier اللي هي il. Il plantera de nouveaux plants. Il plantera. Je planterai de nouveaux plants. Il avec S. Ils planteront de nouveaux plants. Donc, la question, qu'est-ce qui a changé? شنو اللي تغير هنا؟ في نظركم هذا le verbe هذا شنو اللي تغير بالضبط؟ Bien sûr, اللي تغير ce qui a changé c'est la terminaison. C'est la terminaison qui a changé.
لو فيرب كيبقى كيف ما هو، اللي كيتغير هو لا تيرمينيزون. La troisième question, ou bien la troisième consigne. Je fais la même chose avec la phrase suivante. Donc, la phrase هذه نكونجوغيها في il sans s من بعد نكونجوغيها في je ومن بعد نكونجوغيها في il avec s. وقفوا لا فيديو وجاوبوا الأسئلة. Et la réponse est: il arrosera à la fin les plants régulièrement. J'arroserai les plants régulièrement. Et finalement, ils arroseront les plants régulièrement. Donc, دائما اللي كيتغير هو la terminaison. Maintenant, on va essayer de déduire la règle de la leçon. Donc, كنشوفوا أن هنا le verbe عكس الدروس اللي فاتوا. في لو بريزون كنشوفوا كنحيدوا لي تيرمينيزون اللي هي او ار بالنسبه للبروميي جروب و بيان اي ار بالنسبه للدوزيام جروب. هنا لا، هنا لو فيرب كيبقى بكمالو، حتى هاديك او ار ولا اي ار كتبقى كيف ما هي، ما كنحيدوهاش، وكنزيدوا لي تيرمينيزون ديال لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف. نحاولوا نشوفوا هاد لي تيرمينيزون هادوم، حاولوا تحفظوهم مزيان باش في الحصه الثانيه تجاوبوا على التمارين الاسئله. دونك les verbes du premier groupe et du deuxième groupe se conjuguent au futur de l'indicatif comme le verbe planter et le verbe grandir. هادو بالنسبة لي verbes du premier groupe و deuxième groupe. troisième groupe غنشوفوهم في درس آخر. دونك لو verbe كيبقى كيف ما هو planter كنخليوه كامل كيف ما هو، كيبقى بكامل، وكنزيدولو لي تيرمينيزون ديال لو futur de l'indicatif. Je عندها AI, tu AS, il A, nous ONS, vous EZ, il avec S et elle avec S ONT. La même chose بالنسبة les verbes du deuxième groupe. كيبقى le verbe كيف ما هو، حتى ديك ER ما كنحيدوهاش وكنزيدولو les terminaisons ديال le futur. Je عندها AI, tu AS, il A, nous ONS, vous EZ, il avec S et elle avec S ONT. حاولوا ما أمكن تحفظوا هاد لي تيرمينيزون هادوم وكنطبقوهم على كل tous les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. حظ موفق.